So yun guys, magbabalik Christian Vlog. So may order tayo, 4 na peraso na 1K watts na speaker. So yun, 4 inches voice coil po yan, naka black spider na po. Yan, testing natin. Bound yan sa sa Iloilo, Tigbawan Iloilo po yan. 4 na peraso na 1K watts na speaker. Yung pang mid nya 900 watts. So 3 inches din voice coil nya. Yung splitter nya po 450 watts. So yan, 4x4 setup po yan po yan. Yung power amp nya po Lance 18 11 watts. So yan, Broadway, gawang Broadway po yung Lance na. Kaya matibay. So tinisting natin yan ngayong araw. So yan yung nya, yung pang mid BPA 900 po yan. 3 inches yung voice coil. So naka black spider na po yan. At makapal yung spider na po yan. Kaya matibay yan kahit sa pambalag natin. So guys, gusto mang order, PM lang po ako sa Facebook ko, Christian po. Page ko, Broadway Product. So location namin 686 Raon Gonzalo Puyat, corner Bangilista po, Quiapo, Manila. So yan, salamat po. So wag po muna kayo so huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe para sa more exclusive videos nito. So yan, araw-araw tayo mag-post ng video para sa mga ito dyan, yung mga ka-Broadway natin. So yan yung Twitter nya na forma po, 50 watts. So yan, dyan lang po yung video natin. Maraming salamat po. Action, action,